ये होची आम गाँ दुई भाईंकर कहानी ओला और जला। ओला जलांकर कहानी टी वीडियो भितर देखिबा आस। पानी तुम बतेलु मो घर आगो मु पकेइमी तोर कौन होला तू तू दलाल कौन मु दलाल होइरा हां मु दलाल न पानी कम बकेलु हां ना ई ओला संगरा रही हो ना मु भी तुम साल भाई जाऊनी कौन कौन करू तो मते कौन तुम कौन देइछो कौन मते बापा गला तू मते तो किछि देइना मु तो मु बापा बतेले थाउजी तुम लोग कौन तुम तो काई आज पानी पकेलु मु से काई मालो हां समय दला पापा गला न टंगार रोजा नहीं मो पैसा खाउछु म गांधी तक्ता को सालुनी कौन तो गांधी बापा तो मो पाई खाले मु तुम तो गांधी माइल बोलो मु तो गांधी माइल हां आज आ मु तुम साल होइना मु तुम साल होइना मु आज जाऊ आज तो हमर दिन हो आज तो दिन हो मु जाऊ काम बदल के जातिनी हमर जाओ डाकियो जाओ नना कौन ओ नना अरे बसलो ये कौन तू एपटे सेपटे न आसी एपटे कौन माने कौन तो व्यस्त काई कौन हेची कौन आज्ञा पेपर पढुता व्यक्ति के आपण जानि परनु। ये हेउछन्ती आम गाँर चिटा कटा फिताधारी लोक। ये सिना एठी बसी सरल हृदय पेपर टी पढुछन्ती किंतु तांकर चरित्र बहुत खलनायक। से घर भंगारे ओस्ताद। हां तुम जानते हो से ओला कथा से दिल्ली लाठी पाइले मोटा धदला तलुची तुम किछि तो तल तुम एते धन भांगी आसी एते बोल होइछो तुम र सेमती हो ना तुम दी भाईंकर कौन हेजी एटा हम समाधान कर दबा आज। हां तुम जल्दी कर हेला आ कोन मु तू मो कथा जाननु केते घर मु भांगी के आज एठी बइची सेम तो छाड़ देबी घर तो भांगीबी मो पाउनाटा दबु। हां तब एबे आनी भांग दवा तुम जल्दी र उठे रे र खाल तो छानिया र चल पापा चलनु। अरे र तुम मते टोना गुस्सा काहे करछ अरे आसु ये आसु बांटडा हेइ दिया ओला अरे नमस्कार आ हाडू गई अरे जला तू चिटी काय हाटा करठी आइजी तू आस आ चल बस बैठबो देख जला तू मते डाकी के आनी तू मु जानतो मोर जहां पूरा सब न्याय कथा मोर बांट जहां हबो पूरा परफेक्ट तोर की असुविधा अछि ना तमे नना लोक तमे जा बांट करे भूल रे सुनु रे बापा मु आज कहार ठीक बांट करिनी सेई पे मोर आज चारि खंड गां रे ना सुनु जला तम बापा जले मल्ला एई नडिया गछटी हां एई नडिया गछटी गाई गोटाई आ कोन तू कहथुनु कमल गोटाई ए तीनटा जिंस तुम पाखे अच्छी ए तीनटा जिंस बांट हम आउ तुम अच्छी कौन बापा मला पर डर तुम तो आज कुटा को दिखंड भी कर पारलनी तुम कौन माने तुम दी भाई मु बेले बेले भाबे तुम काहे केमिति होउछ तू गोटा नना गुडा कि नना आगे ताको एमिति कथा करू बांट हबो एठी नना करिवो बांट दी जण केही पार्टी करना सुनो तुम रहिला नडिया गछटी नडिया गछ ना नडिया गछटी मूल आडू ये जो मूलटी रहिला मूल आडू एटा मोर तोर जला ऊपर आडू नडिया गछटी तोर गोटाई नडिया गछ ना दी जण बांट लेबे बुझि पाइलु ऊपरटा तोर तोरटा सेटा मोर बाके नहीं पेरी खुशी तो नडिया गछ मूल नै की बहुत खुशी बस बुझि गलु हां एबे रहिला गाईटी गाई रो आगा आडू तू न बुझि पाइलु आगा आडू मु नेबी बस गाई रो पछ आडू तो नन्ना जानते हो जहां बांट करियो पूरा परफेक्ट तमे नन्ना लोग बांट कले ठीक है बस बुझ पाइलु हां आ गोटे कोन रहला कमल दी जेतले दिन हबो तू रखी मन लगिदा नन्ना कहू बांट होई कमल दिन रे तोर मु रखी बस आ राती हेले जला कमलटी बस राती हेले कमलटी बोल बुझ पाइलो हां हां ए दियो खुशी हाउ
ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି ଆଉ କେବେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଭିଯାନ ନ ହଉ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ନନା ବଇଛି ନନା ଆଗରେ ବେଶୀ ଅବଦାନ ଚୁପ୍ କିଛି ଭାତ ଥିଲି ନା ଆଉ ଦାନ୍ତ ମୁଁ କରିଦେଇଛି ତମେ କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା ଦି ଭାଇ ଯାଅ ଯେମିତି ରହୁଥିଲ ସେମିତି ରହିବ ଆଉ କେହି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଆଜିଠାରୁ ନାହିଁ ଏ ଘର ଭଙ୍ଗାର ରେକର୍ଡ ଅଛି ଘର ଭଙ୍ଗା ନନାର ରେକର୍ଡ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନା ପୁଣି ମୋର ପୁଣି ସାଢେ ଗୋଟା ଗଲେ କଲ୍ ଅଛି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ନା ତମେ ଯାଅ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ହେଲା ଯାଅ ଚାଲ علاش تلوموني ମୂଳ ମୋର ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମଳ ବାଣ୍ଟ ହେଇଛି ଗାଁ ଭଲ ଲୋକଟାকে ବାଣ୍ଟ କରୁଛି କମଳ ମୋର କମଳ ଶୁଖିଯା ଦିନ ବେଳା ମୋର ରାତିରେ ତାର ହଉ ହଉ ରାତିରେ ଆଲେ ରାତି ହେଲାନି ମୁଁ ଶୋଇମି କେମିତି କଣ ହେଇପାରେ ମୁଁ ତମର ଆଲେ ଓଲାନି ଏଇଠି ତୁ ଚାଲ ଚାଲ ତୁ ଶୋଇମି दुखी मଣିଷର ଇଜତ କେତେ ନା ମହତ କେତେ ମୋ ପାଇଁ କମଲଟା ନେଇଗଲା ସାରା ଟାଇମ ଅଛି ମୋର ଟାଇମ ନାହିଁ ହଁ କମଲ ତ ବାଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ କାଲି ସକାଳେ ଦବ ଆଉ ବାବା ଇଏ କି ଘୋର କଳିଗଲା ବାବା ଇଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବାଣ୍ଟ ହେଇଛି ଜଣେ ଗଛ ନବ ଜଣେ ମୂଳ ନବ ଜଣେ ଅଗ ନବ ଜଣେ ଡାଳ ନବ ଇଏ ଘୋର କଳିଗଲା ବାବା କଣ କରିବା ବାବା ତମେ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବାବା କର ମୁଁ ଯାଇ ଘରେ ଯୋଡି ଯାଇଛି ବାବା ବାବା କି ଯୁଗ ହେଲାରେ ଭାଇ ଜଣେ ଗଛ ଫଳ ଖାଇବ ଆଉ ଜଣେ ମୂଳରେ ପାଣି ଦବ କି ଯୁଗ ହେଲାରେ ଭାଇ ଏ ଘୋର କଳିଗଲା ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରଭୁ ଏ ସମାଜ ପୃଥ୍ୱୀ ଫାଟି ଯାଏ ମୁଁ ଗଳି ବାବା ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ମତେ ଏବେ ଶକ୍ତି ଦିଅ କି ଦି ଭାଇ ଜଳା ଓଲାଙ୍କୁ ଫେବିକଲ ଭଳିଆ ଯୋଡି ଦେଇ ମୁଁ ଯାଇ ଯେମିତି ଆଉ ନ ଭାଙ୍ଗ ମତେ ମଲା ଯାଏ ଜଳା ଓଲା ଏଠିକି ଆସ ବାବା ଆସ ଏଠିକି ଆସ ଭାଇ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛ ରେ ଦି ଜଣ ଯଦି ଏକାଠି ରହିବ ଦି ଭାଇ ଇଏ କଳି କାଳରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ଯୋଉ ଗଛଟା ଅଛି ତୁ ମୂଳରେ ପାଣି ଦବୁ ସିଏ ବି ମୂଳରେ ପାଣି ଦବ ଯାହା ଫଳ ପଳିବ ଦି ଜଣ ଖାଇବ ଗାଈର ସେବା ତୁ ଘାସ ଆଣିବୁ ସିଏ ବି ଘାସ ଆଣିବ ଯାହା କ୍ଷୀର ହବ ଦି ଭାଇ ବାଣ୍ଟି ଖାଇବ ଆଉ ରହିଲା କମଳ ବାକି କଥା କମଳ ତୁ ରାତିରେ ଘୋଡିବୁ ଦି ଭାଇ ରହିବ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବ ଇଏ କଳି କାଳରେ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଅଛି ତମେ ଯଦି ଏକାଠି ନ ରହିବ ଲୋକ ହସିବେ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ତମକୁ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏ କଳି କାଳରେ କେହି କାହାର ନୁହଁ ଭାଇ ଭାଇ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା ତମକୁ କେହି ଅଲଗା କରିପାରିବେ ଏ ଯୁଗରେ ବୁଝିଲ ବାବା ତମେ ଆମ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲ ବାବା ତମେ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲ ଆଖି କଣ କହିଲେ ବାପା ତମେ ଆଗେ ଦି ଭାଇଙ୍କର ମିଳନ ହଉ ଆଲିଙ୍ଗନ ଟିକେ ଭାଇ ଭାଇ ହୁଅ ଭାଇ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ତମର ଅଛି ବାବାଙ୍କର ବାବାଙ୍କର ବାବାଙ୍କର